ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ସାର୍ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଣ୍ଡରା କଟକ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସରି ଆଉ ମୋର ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ପୁରୀ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଦେଖୁন ସାର୍ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି NH ପୁରୀ NH ଆଉ ସାର୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସାର୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅଛି ଘର ବାଡ଼ି କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଢଳେଇ ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ଆଉ ଫେସିଂ ସାର୍ ନର୍ଥ ଫେସିଂ ଅଛି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ସବୁ ଚାରିପିଟି ଘର ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲୋନୀ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଘର ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘର ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଜାଗା ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେଉଛି ଜାଗା ये जगह सार पूरा ये कंक्रीट ढलई रोड को पूरा लगी टाइल रोड को सर देखु यहाँ हूँ जगह देखीदेली सर आउ रोड गले लेफ्ट साइड आउ गोटे जगह अच्छी आउ गोटे जगह अच्छी सर देखु से 3000 यहाँ अच्छी सार 1800 এটা স্যার 1800 এটা হচ্ছে স্যার কর্নর প্লটটা এটা হচ্ছে কর্নর প্লট আর এই লেফট সাইড তা সান ভাইর রাইট সাইড হচ্ছে তা বড় ভাইর জায়গা বিক্রি হব এটা হচ্ছে কর্নর দেখুন দেখুন সে যে 3000টা দেখুଥିଲି সে গাড়ি পাখে সেটা হচ্ছে 3000 সবু ঘর বাড়ি কনভর্সন হয়ে যাইছে এটা হচ্ছে 1800 ଆଉ ଠିକ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ NH ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି NH ଏଇଠି ପାଖରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଦେଖ ସାର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଘର ହେଇଯାଇଛି ଢଳେଇ ରୋଡ଼ सर मौजा आसो सर केशुरा यहाँ हूँ केशुरा मौजा आप जानते मंगराज पॉइंट रु जस्ट गड़े तो 200 मीटर 150 मीटर हम सर मुझे NH हो गली सर देख यहाँ सर NH आम जोटा सर पूरी बाईपास NH यहाँ हूँ NH सर यहाँ सर NH एने सर मोर राइट साइड रोड सर भुवनेश्वर आउ लेफ्ट साइड रोड सर पुरी एने से जगह सर देखिए ये 50 मीटर ठीक है सर जय जगन्नाथ सर मो चैनल तो जानते भूमि प्रभा आ मो चैनल गोटे सब्सक्राइब करेंगे तले थी बेल आइकन के दबे अन्य मानक शेयर करेंगे आउ सर मोर कॉन्ट्रैक्ट नंबर हूँ सर 884780502777 रही सर आ डिस्कसन सर प्राइसटा मुझे लिखिदेवी रही सर जय जगन्नाथ।